for more of them. Yes, Rubai. Appreciation. As this tournament will also be live on YouTube, so obviously the head coach of under 19 team will be with his flex inspiring words. As always, are with us. The back. Wait, एक उल्ला. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wait, मार्क्स वाटे हो. It's very colorful jerseys that we have. From the picture. Turn कर. Yes, please turn here. ना मोबाईल तू पाठी राहता मोबाईल कुठे वेगळा. ओके सर. Now requesting all the team owners to 3, 2, 1. Big round of applause. The wonderful trophy that we see. Fabulous trophy. We bring our passion, bring our pride. Hearts are beating, flags are high. Proud to sing into the sky. In every run, in every fall, we hear the spirit of the name call. Strong now. Thanks a lot, guys. I'm actually, when first of all I saw the trophy, I was quite amazed. Like, whoever that idea is, this was a fantastic thing. This is one of the biggest initiative being taken by Bunty Bhai. I mean, it's fantastic, and the team also, of course, and most importantly, the owners. I mean, they've come here, they want to represent the kids. They're also helping all the other kids to come and do this great event. I mean, I know it will be a successful. I mean, it just shows it from the start itself. It's going to be a big success. And for us, as a coach for the Goa State team, this is the start. I mean, this is the base that one has to. And I think something that we all, as parents and also people around are going to have to initiate these things. It's very important because the standard of Goan cricket is improved and it's going to rise. That's what happened in the junior level, even the running trophies, and also 14 and 16. Your base has to go and have to be focused on these things. And I think fantastic again, Bunty Bhai. Also, Ramos, I think you're one of the inspiring for us. I've seen all the not played, but to me, they care for tennis ball cricket also, and it's fantastic. And hats off to you guys. Thank you guys. Thank you so much. Cricket Championship आणि त्या चॅम्पियनशिपाक ॲज अ गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ रॉबिन डिसोजा आणि आमचे मित्र बंटी आणि बाकीचे माने असतात तुम्ही पत्रकार. सगळ्यात पहिली आय विल टेक दिस ऑपॉर्च्युनिटी टू कॉन्ग्रॅच्युलेट बाब बंटी फॉर ऑर्गनायझिंग दिस मेगा इव्हेंट. पयर रिसेंटली तांबाव चॅलेंजर्साचो व्हडलो टुर्नामेंट जालो आणि सगळे लोक ते म्हणटाले की इट्स वन ऑफ इट्स कायंड. कारण गोवान एज अ व्हडलो टुर्नामेंट तसो जावना आनी तो जालो. सो ताजे सगळे क्रेडीट जे आसा ते सगळे क्रेडीट गोज टू ऑल द क्रिकेटर्स, क्रिकेट लवर्स. तांचे सगळ्यांनी जर इतलो मोग करूं नाशिल्लो जाल्यार ते इतले सक्सेसफूल जावचे नाशिल्ले. पण ह्या वेळाचेर जेन्ना बंटी ज्युनियर चॅम्पियनशीप हाडटा आनी म्हाका 2-4दां म्हटलें, माय फ्रेंड तन्वीर, आमी बशिल्ले तन्वीर सडेकार तो आमी जेन्ना हांवें म्हटलें की बरी गजाल म्हणून. आनी मागीर द आयडिया क्रॉप्ड अप इन माय मायंड ऑल्सो दॅट डे की वाय नॉट दामबाब कॅनेटर ऑल्सो स्टार्ट वीथ द ज्युनियर चॅम्पियनशीप. पण मागीर म्हटलें की जर समजा इफ बंटी इज डुईंग ज्युनियर चॅम्पियनशीप देन वी हॅव टू सपोर्ट. गोंयान हळू क्रिकेट कल्चर डेव्हलप जावपाक लागला. पयलीं सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर नाशिल्लें, पण इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा ते डेव्हलप जातकीर हळू भुरगेय तातूंत भितर मुखार येवपाक लागले. आनी देर आर मेनी
हे फ्यू नेम्स आम्ही केन्नाय कोणा जगाती आसतलो किंवा बाकीचे आसतलो ऑस्ट्रोडकर आसतलो ते खूब नांवां आसा पण ह्या फास्ट ट्रॅकाचेर सुद्दां यू कॅन डू समथींग हेल्थ वायज ऑल्सो आनी वेल्थ वायज ऑल्सो. आमची टॅगलायन आशिल्ली फ्युएलिंग द ड्रीम्स फ्युएलिंग द फ्युचर. स्टील आय वील कंटिन्यू विथ द सेम लायन. दॅट्स हे जे करता ती फ्युएलिंग द फ्युचर म्हणटा ते भुरग्यां खातीर आमी एक प्लॅटफॉर्म तयार करून दिता. देर आर मेनी ऑपॉर्च्युनिटीज टू कम फॉरवर्ड. म्हणजे आमी पास आउट जातकीर आमी म्हणटा गव्हर्मेंट जॉब करतले आनी जालें मागीर संवसार जालो. सम वील स्टार्ट देयर ओन बिजनेस. पण आपल्या एका फिल्डान भितर करियर जर करपाक खातीर जर भुरगो आसा आनी ताचे भितर आवय बापूय चड इंट्रस्ट दिता. आपलो भुरगो जर बरो खेळटा जाल्यार ताका व्हरून ग्रावंडार पावय, ताका वरांनी टायमींग दी, ताका ताजी डायट मेंटेन करता, ताजी एक्सरसायज मेंटेन करता, ताजो रुटीन मेंटेन करता आनी ते करता. ताका लागून हळू इल्ली नांवां वयर येवपाक लागता. म्हाका आवडटलें जेन्ना आमच्या गोंयच्यान एकलो कोण तरी नॅशनल प्लेयर जातलो आनी तो आमचो आयकॉन आसतलो. आनी त्या खातीर ह्या हातूंतल्यान हे जे रूट जे स्टार्ट जाला ताका हांव कॉन्ग्रेच्युलेट करता. 8 आयकॉन प्लेयर आसतले, 8 टिमी आसतल्यो आनी हें एक स्टार्टींग आसा. सो ताका हांव म्हणजे कॉम्प्लिमेंट्स दितनाच विश करता की हो येदो व्हडलो आसतो ताका ग्रेट सक्सेस मेळचो आनी परत तुजे फुडल्या वर्साचे ताजे फुडल्या वर्साची स्वप्नां आसा, ड्रिम्स आसा ती बीन फुडें वचपाक लागले. हांगसर जितले टीम ओनर्स आयिल्ले आसात आनी टीम ऑप्शनाक सगळे आसा तांकांय बी कॉन्ग्रेच्युलेट करता. कारण वॉट रायटली वर्ल्ड जनरेशन नेक्स्ट जेनजी जे पळय म्हणटा ते सगळे तुमच्या हातान आसा. ते बिलो 14 आसा ते सगळे ते बिलो 14 तुमच्या हातान आसा. तांकां शेपिंग करपाचें, तांकां मोल्ड करपाचें जर काम जर कोण जर करता तर टिचर्स करतातच पण इवन तुमचे सपोर्ट आसा. बिकॉज विदाउट युअर सपोर्ट नोबडी वील कम फॉरवर्ड अँड टेक द फ्रंट सीट. सो हॅट्स ऑफ टू माय फ्रेंड बंटी.